हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी कार्यालय रे ओडिया लेखन विधिर लंब क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 पर्यंत मु आलोचना करी टिप्पणी अनुमोदन विषय रे विशद आलोकपात कर। कार्यालय मानकरे नथिरे जेउ सब टिप्पणी प्रदान करा जाए सेथिरे केतेक निर्दिष्ट अभिव्यक्ति उल्लेख करा जाए, यथा विचार्य पत्रटी पाठ करंतु। खरे आमर आलोचना स्मरण करा जाऊ। गरे ऊपर लिखित टिप्पणी रे परिस्थिति द्वारा पूरा वर्णित होईछि। गरे एहा अधिनियमर धारा 12 अनुसार अटे। मोरे चिन्हिबा क युक्त पत्रटी दृष्टि आकर्षण करा जाउछि। चरे स्वच्छंदरे धरि निया जाई पारे जे छरे इति पूर्वे निवेदित होइथिला जे इत्यादि। राज्य रे उच्चतर शिक्षा संस्कार संबंधरे कैबिनेट सब कमिटी सुपारिश करिबा निमंते स्थान पाइथिला। मतामत एक अंतर्जातीय विश्वविद्यालय स्थापना संबंधरे सरकार पूर्वरु कैबिनेट सब कमिटीर सिद्धांत को ग्रहण करथिले। महाविद्यालय शिक्षक एवं अणशिक्षकों पदोन्नति राज्य रे महाविद्यालय को जोगाई दिया जाइथिला थिबा विषय दृष्टि सब कमिटीर एक बैठक रे समस्त विषय आलोचना फलर समाधान पंथा स्थिरीकृत होइथिला। क्वेश्चन नंबर 6 टिप्पणी लिखन प्रक्रिया विषय रे आलोचना कर। टिप्पणी लिखन आफिसिक कार्य और पदक्षेप संबंधरे उच्च कर्तृपक्षक अवगति अनुमोदन आदेश सिद्धांत और समाधान निमंते विभागीय सहकार्य सहायकों द्वारा प्रस्तुत एक संक्षिप्त और सारमर्मक सूचना। बाम पाखरे 4 ରୁ 6 सेमी छाड़ी एक पार्श्विक धार थिबा सामान्य भिन्न रंगर और मोटा कागजर फर्दरे एही सूचना लिखित दिया जाई थाए। संप्रति वैषयिक ज्ञानर विकास क्रमे एही टिप्पणी फर्द गणना यंत्र बा कंप्यूटर माध्यम रे प्रस्तुत करा जाई नथीकरण करा जाईछि। टिप्पणी लेखिबा पूर्वरु दायित्वबोध सहित टिप्पणीकार अमला सहायक चिठा को भल भावे पढ़िबा और गुरुत्वपूर्ण अंश को टिप्पी रखिबा उचित। एही संक्रांतीय प्रसंग पूर्वर टिप्पणी स्तर को आसीथिले ताहार सहायता नेई ताहा पाठ करा जिबा उचित। टिप्पणी योग्य विषय और समस्या विभाग अनुविधि अनुसार केते दूर पदक्षेप नेबा योग्य केउ केउ दिगरु किपरि निया जाई पारे ताहाकु ध्यान को आनिबा उचित। प्रसंग गुरुत्वपूर्ण जटिल द्वंद्व और आशंकापूर्ण नियमानुमोदित हेबारे दुर्बल मात्र विभागर और सर्वसाधारणर हितकार एवं दुर्बल दिगकु टपी पदक्षेप नियाजिबार संभावना रही। ए प्रकारर बद्ध हेले उपरिस्थ कर्तृपक्षक सहित समय मागी और अनुमति नेई मौखिक आलोचना करी परामर्श ग्रहण करी टिप्पणी लेखा जाई पारे। टिप्पणी किपरि और कौन हेबा उचित। एकरे टिप्पा फर्दरे पार्श्वधारार डाहाण पाख शीर्षरे टिप्पणी लेखार तारीख रहिबो। नेक्स्ट टिप्पणी केउ उच्च कर्तृपक्षक पाखक जीवो बा केउ परिस्थिति बा उपरिस्थ अधिकारी सिद्धांत अनुमोदन आदनामा निमंते सूचना दिया जाई सुपारिश दिया जाइछि तांकर पदवी प्रत्यक्ष लेखा जाई थाए। नेक्स्ट टिप्पणी रो भाषा मार्जित सरल विषय बोधगम्य
ସାଧା ସିଧା ଓ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆଶାଳୀନତାକୁ ପରିହାର କରାଯାଇ ସୌଜନ୍ୟ ରହିବା। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶେଷରେ ସୁପାରିଶ ଓ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ନଥିଟି କ୍ରମୋନ୍ନତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଟିପ୍ପଣୀ ଶେଷରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଏକ ଗାର ଦେଇ ଗାର ତଳକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଉଚ୍ଚ ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗତ କରାଗଲା ଲେଖାଯାଇ ଟିପ୍ପଣୀକାର ନିମ୍ନର ସ୍ୱାକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ତାରିଖ ବିହୀନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ନିୟମାନୁସାରେ 0। ନେକ୍ସଟ, ଟିପ୍ପଣୀକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଟିପ୍ପଣୀର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଥା, ଦେଖିଛ, ଅବଗତ ହେଲୁ, ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ବାଧା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଟିପ୍ପଣୀରେ ଭୁଲ, ମନଗଢ଼ା ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ତଥ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏହାର ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବଂଶବଦ୍ଧ, ଅନୁଗତ, ଅଧୀନସ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁମୋଦନ। ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁମୋଦନକାରୀ ଓ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଟିପ୍ପଣୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧାରାକୁ ଲଗାଇଥିବା ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ନିୟମାନୁସାରୀ ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଓ ଅବଗତିକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଟିପ୍ପଣୀର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ଅଂଶରେ ସେ ନୀଳ କାଳିରେ ଗାର ତଳ ଭାଗରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ଗାର ଟିପ୍ପଣୀରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଟିପ୍ପଣୀ ଫର୍ଦ୍ଦ କ। ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାହାଣପଟେ ତା 16/5/2016। ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୋପପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଜୟ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୁଦାୟ 31ଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମିଳିଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିବିଧ ନୀତିର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଅବଗତି ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। 1ରେ, ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିପାଠୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନେଉଥିଲେ ବି ନିଯୁକ୍ତ କଲେଜରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। 2ରେ, କ୍ଲାସ ନେବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିପାଠୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କଲାଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ରଖନ୍ତି। 3ରେ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୈଳ ନିଜ ଟ୍ୟୁସନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱପ୍ନା ଦାସ ନାମ୍ନୀ ଜନୈକ ଛାତ୍ର 13/3/2016ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାର ଖବର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 4ରେ,
दीर्घ दिन धरी अध्यापक त्रिपाठी निजर अंचलर एक निर्दिष्ट कॉलेजरे बिना बदली रे रहिथिबारु से कॉलेज परिचालना कमिटी अध्यक्ष छात्र छात्री और अभिभावक काहाकू भल व्यवहार देखांती नाही बरं निज राजनैतिक पतियारा प्रदर्शन पूर्वक मन इच्छा कार्य करी चलती। 5 सबुठारु संगीन अभियोग है परीक्षा केन्द्र रे परिदर्शक भाव कार्य कला बेले से निज कार्यर लिखा खिलाप करी पद मर्यादार अपव्यवहार करी निज घनिष्ठ छात्र छात्री को प्रश्न पत्र संक्षिप्त प्रश्न उत्तर डाकी देई थांती। गत वर्ष परीक्षा केन्द्र पाई नियुक्त बाह्य परिदर्शक दलंक दृष्टि को एहा आसीथिबा प्रसंग और विभागीय कार्यानुष्ठान पाई सेमानंक सुपारिश संवाद मध्य खबर कागज पृष्ठारे चर्चित होईछि। फलरे संपृक्त कॉलेज और उच्च शिक्षा विभाग साधारण रे निंदित और तथा समालोचित होइथांती। 6 डॉक्टर त्रिपाठी भिन्नक्षम न होई निजकू भिन्नक्षम बोली जाल प्रमाण पत्र देखाई अध्यापक भावे चाकिरी पाइबा भली संगीन अभियोग मध्य आसीछि। अध्यापक त्रिपाठी विरोध रे एहा प्रथम अभियोग नुहे एकाधारारे एकाधिकार ए अभियोग विभिन्न छात्र छात्री अभिभावकों द्वारा विभव समय रे उच्च शिक्षा कर्तृपक्षों दृष्टि आकर्षण पाई उपस्थापना करा जाइछि। विभिन्न सूत्ररु प्राप्त अभियोग पत्र और खबर प्रकाशित संवाद पत्र नकल आधार रे उपयुक्त तदंत करा जाई कार्यानुष्ठान नेबाकू प्रस्ताव रखा जाइछि। आदेश पाई उपस्थापिता आमोद द्विवेदी तारीख 16/5/16। आपाततः समस्त अभियोग तथ्य और सूचना प्रमाणित होइछि। आपाततः समस्त अभियोग तथ्य और सूचना प्रमाणित होइछि। अभियुक्तଙ୍କ विरोध रे विभागीय कार्यानुष्ठान करा जाऊ एवं तांको तत्कालक दलिल बदली करा जाऊ। क्वेश्चन नंबर 8 चिठा प्रस्तुति पद्धति विषय रे आलोचना करो। चिठा हेउछि जे कोनोसी धरणर चिट्ठी पत्र दरखास्त दलिल दस्तावेजर प्राक प्रस्तुतिर प्रतिलिपि जहाकू कौन लेखा बोली केतेक अभिहित करथांती। कार्यालयर अमला अधस्तन सहायकों द्वारा चिठा प्रणाली प्रस्तुति कार्य प्रायतः संपन्न होइथाए। परे एहा उपरिस्थ अधिकारी मानक अनुमोदन पाई उपस्थापित हुए। कौनसी टिप्पणी रे क्षमता प्राप्त उपरिस्थ अधिकारी आदेश पर चिठा प्रस्तुत करा जाए। चिठा गुड़िक मुख्यतः समस्या बा प्रसंग धारित निष्पत्ति कच्चा बा प्राक रूप। केमिति हुए चिठा प्रस्तुति टिप्पणी अनुसार उपरिस्थ बा पदस्थ कर्मचारी मानक अनुमोदन निर्देश आधार रे प्रस्तुत निष्पत्ति काहक प्रक्रिया बा लेखाटी उच्च कर्तृपक्षों दस्तखत पर चिठा रूपे आधारित हुए। चिठा पूर्वरु एहार एक प्राक प्रस्तुति नकल कर्तृपक्षों अवगति निमंते थाए जेउथिरे थिबा त्रुटि विच्युति को से संशोधित करती। फलरे चिठार निर्भुल मुद्रित प्रतिलिपिर एक स्वतंत्र पृष्ठ संयोग रूपे एहाकू नथिभुक्त करी पुनः योग्य क्षमता संपन्न अधिकारी पाखरे एहार उपस्थापन बा निवेदन करा जाए। अधिकारी जनक अनुमोदन और स्वाक्षर पर चिठाटी एक आदेश नाम रूपायित हुए। चिठार भाषा मानक भाषा आधारित। जो व्यक्ति
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଫିସିକ ଭାଷାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନବ ଭାଷାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥିବ ହିଁ ଚିଠା ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଚିଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବାର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ସରଳ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏଥିସହିତ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲକ୍ଷିତ ହେବା ବିଧେୟ। ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ସର୍ତ୍ତ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକାଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଗଲା ଭଳି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ହୁଏ। ଚିଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁବୋଧ୍ୟ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଯାହାକି ପ୍ରସଙ୍ଗାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁ ଚିଠା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରିତ, ଆଗ୍ରହଧର୍ମୀ ଭାବେ ବାହକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଚିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାଷା ଓ ଭାବ ଦିଗରୁ ଯେତିକି ଗମ୍ଭୀର ସେତିକି ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥା ସତ୍ୟାଧରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଚିଠା ଲେଖିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦ୍ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଚିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ରମିଂ ନମ୍ବର ଓ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା କାଳରେ ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହଜୁଦ ଥିବା କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଠାର ନକଲ ମିଳେ ତେବେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିମିତ୍ତ ଚିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ସହିତ ମୂଳ ପତ୍ରାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା। ଚିଠା ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚିଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସହ ଫିସର ମୋହର ଚିଠାପତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନକଲ ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଚିଠାଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିଠାର ବାମ ପଟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସନ୍ତକ ଦେବେ। ଏମିତି ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଅନୁମୋଦନ ନିମିତ୍ତ ଚିଠା ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାପକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ ଆୟୋଗ। क्वेश्चन नंबर 9 घोषणा लिखन काहाकू कुहाଯାଏ उदाहरण सह बुझाओ। शिक्षानुष्ठान मानकर नामलेखा विज्ञप्ति, सरकारी तालीम प्रदान विज्ञप्ति, स्वेच्छासेवी संस्था मानकर कार्यक्रमर सूचना ज्ञापन विज्ञप्ति, अनुष्ठानर वार्षिक फलाफलर विवरणी प्रदान मूलक विज्ञप्ति, सरकारଙ୍କ पूर्व नियमर परिवर्तन सर्वसाधारणଙ୍କ जणाइबार अवगतिमूलक विज्ञप्ति इत्यादि को साधारण विज्ञप्ति भावरे ग्रहण करा जाई थाए। एठारे एक घोषणा चिठार लिखन नमूना प्रदान करा जाउछि। भुवनेश्वर महानगर निगम भुवनेश्वर प्रेस विज्ञप्ति संख्या 9985। भुवनेश्वर पौर निगम उप निर्वाचन निमंते भोटर तालिका प्रस्तुति पाई राज्य निर्वाचन कमिशन निर्देश प्रदान करिसंती। मार्च 2006 रे प्रकाशित विधानसभा भोटर तालिका को भित्ति करी प्रत्येक पौर निगम वार्डर प्राथमिक भोटर तालिका प्रस्तुत करा जाइछि और सर्वसाधारणଙ୍କ अवगति पाई उक्त भोटर तालिका भुवनेश्वर महानगर निगम कार्यालय अतिरिक्त जिल्लापाल तथा निर्वाचन अधिकारी भुवनेश्वर महानगर निगम प्रत्येक वार्ड रे ता 24/2006 रु ता 31 मे 2006 पर्यंत उन्मुक्त रहिबो।
ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତନଖି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବିଧାନସଭା ଭୋଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥାଇ ୱାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୌର ନିଗମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ନମ୍ବର VIIରେ ଦରଖାସ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତା 24 ମେ 2016ରୁ 3 ଜୁନ 2006 ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ନମ୍ବର VIIIରେ ଉପରୋକ୍ତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ନମ୍ବର VI ଓ VIII ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛାପା ଫର୍ମ ନ ମିଳେ, ତେବେ ତାହା ଅବିକଳ ନକଲ ହାତରେ ଲେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇପ୍, ଫଟୋକପି କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟାଇଲ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଡାହାଣ ପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିବିଦା ସୂଚନା 2 ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିରେ ଯୋଗାଣ ଚିଠା, ନିର୍ମାଣ ଚିଠା, ସାଧନ ଚିଠା, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟାଦି ଚିଠା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆଦୃତ ଆବେଦନପତ୍ରର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ, ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବଜାର ଚାହିଦାର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ଅମୂଲ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦାୟବଦ୍ଧତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନିବିଦା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିର 4ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିୟମାନୁସାରେ ବିଚାର କରି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଟିପ୍ପଣୀର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଅନୁମୋଦନକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିବିଦା ଘୋଷଣା ବା ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ଚିଠାରେ ନିବିଦାର ସର୍ତ୍ତ, ନିବିଦା ଫର୍ଦ୍ଦ ଓ ଆବେଦନପତ୍ର, ବିକ୍ରି ଓ ବିକ୍ରିଜନିତ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ନିବିଦା ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ, ସମୟ ପ୍ରଭାବିତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ, ନିବିଦା ଉନ୍ମୋଚନର ଦିନ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ନିବିଦା ଦାତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟବଦ୍ଧତା ଘୋଷଣାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ନିବିଦା ଚିଠାରେ ଚିଠାକାର ଅମଲାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବା। ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିବିଦା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରେ ନିବିଦା ଦାତାଙ୍କ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ତାଲିକା କରି ନିବିଦା ଖୋଲିବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ଅବଧାରଣା କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶେଷର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଯଥାର୍ଥ ନିବିଦା ଦାତାଙ୍କୁ ନିବିଦା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ନଥି ଉନ୍ମୋଚନ ମୁତାବକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଚାହିଦା ଓ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେବା। ଯୋଗାଣ ଓ ନିଲାମ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂଚନାତ୍ମକ ନିବିଦା ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିସହିତ କ୍ରୟ ଘୋଷଣାକୁ ଏହି ଆଫିସିକ ଚିଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନିବିଦା, ନିଲାମ, କ୍ରୟ ଚିଠା, ଯୋଗାଣ ଚିଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୋଷଣା ଥିବା ପତ୍ରରେ
ପାର୍ଥିକ ଦେୟନେୟ ଯୋଗାଣ ଓ ନିଲାମ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୂଚନାତ୍ମକ ନିବିଦା ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିସହିତ କ୍ରୟ ଘୋଷଣାକୁ ଏହି ଆଫିସିକ ଚିଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନିବିଦା ନିଲାମ କ୍ରୟ ଚିଠା ଯୋଗାଣ ଚିଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୋଷଣା ଥିବା ପତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଦେୟନେୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବାରୁ ଦେୟ ଚିଠା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା ଇଂରାଜୀରେ ସୂଚିତ କରାଯିବା ବିଧେୟ। ସେହିପରି ସମ୍ପ୍ରତି ଭାବ ବିନିମୟର ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୂରଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୂଚନା ଦେବା ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଚିଠାରେ ଦୂରଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂକେତ ଇଂରାଜୀରେ www SKTW ଏ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଥିବ ଅବିକଳ ଲେଖାଯିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ହୃଦୟର ପ୍ରଶସ୍ତ ବିଚାରବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତିର ମାଧ୍ୟମ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ପାରିଛେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀର ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦାୟନ କରିବାରେ ବାଧା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଜଗତୀକରଣ ଭିତ୍ତିରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବହିରାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ଅସ୍ମିତାରେ ବାଧା ନ ଆସି ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନୂଆ କଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘୋଷଣା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମୁନା। क्वेश्चन नंबर 10 अधिसूचना बा इस्ताहार विषय आलोचना कर। अधिसूचना किपरि लेखा जाए? राज्य मानक आदेश पत्र घोषणा आईनगत कौनसी घोषणानामा अधिकारी नियुक्ति पदोन्नति काहेल आदि घोषणानामा आईन विभागर अधीनस्थ नियम किंबा आदेश नामक सार्वजनीन करिबा पाई अधिसूचना प्रकट करा जाए। अधिसूचनार आरंभरे काहाकु संबोधन बा कौनसी संबोधन करा जाई न थाए। अनुरूप भावरे शेषरे मध्य विश्वस्त बसंबद भली आनुगत्य सूचक शब्द रहे नाही। अधिसूचना जारी करुथिबा अधिकारीଙ୍କ नाम उपाधि तारीख आदि घोषणा नामरे शेष पर्याୟରେ ही सूचित हुए। जहांको उद्देश्य अधिसूचनाटी जारी होईछि तांकु अवगत और कार्यानुष्ठान पाई ज्ञापन संज्ञा और तारीख देई अधिसूचनाटी जारी करा जाए। एही ज्ञापतिकु अधिसूचना जारी करिथिबा अधिकारी किंबा ताଳ पाइहार अधिकारी मध्य प्रदान करिवे। अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 12 विज्ञप्ति संबंधରେ विशद विवरणी प्रदान कर। सरकारଙ୍କ द्वारा पूर्वरु स्थिरीकृत होइथिबा किंबा हेबाकु थिबा कौनसी विषय संबंधରେ कौनसी कार्यालय सूचना जहाँकि सर्वसाधारणଙ୍କ सूचना निमंते गेजेट रे प्रकाशित ताकु विज्ञप्ति कहा जाए। कौनसी विज्ञप्ति प्रकाश करिबा मुख्य उद्देश्य होउची गेजेट रे बौद्ध आदेश एवं नियमावली क्षमता प्रदान एवं गेजेट अधिकारीଙ୍କ नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतर अवसर ग्रहण इस्तीफा एवं अन्यान्य अनेक सेवा बा चाकरी विषयक प्रकाशन। कौनसी विज्ञप्ति सरल संक्षिप्त एवं सठिक भाषा रे प्रकाशित हेबा उचित। यह साधारणतः तृतीय पुरुष रे लेखा जाए एवं परे शैली रे लिखित जे कौनसी विषय प्रसंगरु परिवर्तन करा जाई पारिबो नाही। नमूना बौद्धिक विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 13
पत्रर प्रकारभेद आलोचना कर। ओडिया भाषा साधारणतः एजावत 4 प्रकारर पत्र लिखन धारा प्रचलित होई आसुछि, यथा व्यक्तिगत तथा घरोई पत्र, सरकारी तथा आफिसिकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र। करे व्यक्तिगत पत्र पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आत्मीय स्वजनों पाखक वार्ता प्रेरण, निजस्व व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति, समस्या, शर्त, आवश्यकता और मतामत जो पत्र रे लिखि प्रेरण करा जाए ताहाकु व्यक्तिगत पत्र कुहाଯାଏ। एही पत्र रे स्थान, दिनांक, संपर्कानुसारी संबोधन, श्रद्धा, शुभेच्छा और जीवनर वास्तव अनुभूतिर विषय वस्तु अवतारणा इत्यादि उपादान भाव में ग्रहण होता है। खरे सरकारी तथा आफिसिक पत्र। सरकारी पत्र साधारणतः दरखास्त और आफिसिक निर्देशनामा भाव में परिचित। सरकारी अर्थ सरकारी कार्यालय, निगम, सरकारी साहाय्य प्राप्त अनुष्ठान, बेसरकारी संस्था मानंकु व्यक्ति विशेष निज आवश्यकता दिया जाइथिबा ओ ग्रहण करा जाइथिबा पत्र गुड़िक एही श्रेणीर अंतर्भुक्त। करे प्रेरकर नाम ठिकाना। खरे पत्र क्रमिक संख्या और दिनांक, पत्र प्रापकों नाम ठिकाना। एही विधि पत्रावली रे निम्नलिखित दिग गुड़िक दृष्टिपात करा जाए। कौन कौन ना प्रेरक नाम ठिकाना, पत्र क्रमिक संख्या और दिनांक, पत्र प्रापकों नाम ठिकाना इत्यादि। ग व्यावसायिक पत्र वाणिज्य तथा कारीगरी प्रतिष्ठान सहित क्रय विक्रय और तज्जनित प्रशंसा, अभियोग इत्यादि को आश्रय करी जो पत्र लेखा जाई थाए ताहाकु व्यावसायिक पत्र रूपे नामित करा जाए। वाणिज्यिक संक्रांतीय जिनिष पत्र प्रेरण, प्राप्ति एवं तज्जनित शर्त, अभियोग और परामर्श इत्यादि घटनावली एही पत्र रे वर्णित होइथाए। आफिसिक पत्र धारारे एही श्रेणीय पत्र लेखा जाई थाए। एही पत्र लिखन कलारे संक्षिप्तता और तथ्यगत सूचनार स्पष्टता उपरे गुरुत्व दिया जाए। व्यवहार भित्तिक सामग्रीर मन मूल्य जोगाण, शर्त और अर्थ आदान प्रदान संबंधी विचार प्रत्यक्ष भाव में बुझिबार सहज उपरे प्रकाश करिथाए। घ निमंत्रण पत्र उत्सव मुखर सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा रे पर्वपर्वाणी, उद्घाटन, प्रतिष्ठा उत्सव, पूजा पर्व, विवाह व्रत, सभा समिति और अनुष्ठानिक जोगा देवा उद्देश्य रे आमंत्रण जणाई जेउ संवाद प्रेरण करिथांती ताहाको निमंत्रण पत्र कुहाଯାଏ। एही प्रकारर पत्र रे मंगलाचरण, संबोधन, उत्सवर लक्ष्य और ताहा पाई स्वागत निमंते पत्र प्रेरक स्वाक्षर और स्थान, दिनांक, कार्यक्रम सूचना, सूची तालिका एपरी 6 गोटी अंग नम्रता और आंतरिकता सहित एही पत्र रे अनुरोधात्मक आवेग और स्वीकारोक्ति प्रकाश करि पाई थाए। ए प्रकारर पत्रर शब्द रुचि संपन्न, मार्जित, भावबद्ध, आकर्षणीय होता है। आज आलोचना एतिक समाप्त करुच्ची। परवर्ती वीडियो अन्य लंब क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करी। नमस्कार।